Wangalizi watukufu wa Facebook FM, wangalizi watukufu wa Mbawa ya matangazo ya Komoro Magazine, wangalizi watukufu waja mkodunge matangazo ya hatu ranzile radio kazi huja radio Majapari FM huja radio ya Mitsanhul FM ununga rjihunra wa harumalisi wananzuani rihunru tukufu wa uhadisi dasina kader ikaunga rimjua uka wa imru ya romishiha harumensi hatu wajau harumishia haku harumaze idara mbali na mbali khaswatan harumalisi wananzuani ye plus ya kanio makati ya musiano do mudiru jimla wahezenyu shuru hadara jahilisi wananzuani wakati Governor Salami ya kaneyezi ya hilisi wananzuani ebange kartuhanza rikewale ngarijo unjia harma mpango ili ya laudio wakazi erijerinjie harume masuala mshinzi dhubaka yaribeha banusi kwa leo ili huja rihadisi dasina kadera kwezi wananyangu mulo harma zimbawa za matangazo na manili hazimfanyao hususan wa mlombe hangu bani bwana Ali Abdul Kubwa na bwana Nabil kwezi wa Komori mlo nrani na mlo mwenzelo manede mrangali ya lerazini na mtorangali ya lerazijao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bana kader ngarjonji ya harmale suala lahatu la mambo lilo mshinzi honu ya juma ya juzi do rais Sambi rais mzamani akautimizi sigu shihwi ranzi ya lozifungoni wajawe karibu rais Sambi ya bukarna udiwaza Governor Salami nana ema prisonnier wa Dunga rema commissaire wa hahe huja Lukman Badran walio harmashivaya wajauri sanganye nane maprisonnier walio harmalesi walangazija bin Abdallah Abdul Hassan huja Sabukia huja Zainu pia bana kader ngawena impression hindi ngawena sentiment hindi uliho do yezifungo wazifanya au hata mpaka dawa watu ambao habari haumaliza suala tihale wandu wakafungwa karajua maana tini etongotindi akatongesa wakawafungwa imfikiraje jeshi mahakama ndio marna daula moja wa jarada ya mwanadamu baisi kwa huna sivelewa andafungwa ngazija kwesi. Marhaba, suala très pertinente et la lazima tansaulu. Donc vani ya maisha ya Wakomori leo wantu kawasijua wantu wa kensi wala gwantu ya maisha ya kwelu surtout hivyo ambao na yezi leo wao wanakalma wa mane emergency watahao iyo wantu wa wasili wao bezu ndokozo pia wantu wantu avancer ne wantu kawaregia toujours harma i sujet ya Sambi Salami Mamadou na wantu wafungwa nyangu hali ivoija itsanganyi hanawani lo mane waja wareto wavozuzi Kenya Abdul Hassani na Sabikia zintongozo kasijwa za avance aina mva wa development utsoka wonsi lo mando hadiswar mwensi wala kasijwa wa avance kasijwa wa avance suije itsoka yonsi na kawari garma zotongozo wabo imana kila hongo itaifanyisha harmonize development toujours venza kama ne vuke mahakama ya kweli. Donc vavol ala la Sambi lore dia toujours na Salami reference ya honye sambanensi yatu kaisina mahakama ya kweli. C'est très dommage bandia wana damu ilomba wasusutene yezi wantu wamotsaha wa aborde sualalo na wao kamba wakati ya Sambi wakawafanya jao wakati ya ikili ukafanywa jao au wakati wa Abdalla ukafanywa jao wamitihara mangozo kazafanyisha hali voza kazafanyisha hazikambazo njema hali siku zakazafanyisha kavaka watu wako zerema mbazo mbovu vavo regime da korupia rangu wasirilio anti regime na wawalo pro regime rukubali wa mbazo ngombovu basi mana ndio kasara kibisha vani ivo ramelo barsen harmonie ya demokrasi na si ya demokrasi va séparation du pouvoir kila mtu fanye hasia indépendamment ma député wasifanye sharia wandu wa vote sharia sharia mingi harmonie wandu wa mahakama wa veye shistahiwe executive kulito wa veye shistahiwe wa executive ndio vani ndio serikali
watu wa mahakama wa hukumu wakatita kama ne watu enda ori ya sharia shi eba watu wa mahakama mlo vavu nyango cour suprême atazi cour d'appel zilo harma intiafu atazi cour de première instance harma intiafu watu mlo vavu pia msomo lekoli moja na universite moja na watu wa Gabon, Rwanda, Morocco, Tunisie, Faransa, Canada, Belta Marekani. Hali kamsona haya ya hukamba vrongolo amba va procedure ya lazimu ya vingi ya mahakama mwanadamu ahutuhumiwa na ntongo ana un jour jusqu'à 8 mois ya hukamba ne watu wafanye stabu hivu watu wajua mankete par rapport à gravité ya dhambi la ajua ahukumilwe wani kamsona haya kama ndoni kama ifanya kamsifanya wanyawani masoma mwenzo university kamsoni haya muhimu oparana harma forum harma asisi za mbali na mbali donc wamini sikubali amba musomo suffisamment munana diplôme rayo so parana mwenze pia mana kumorora mwansi titre si jour amba ne musmaîtriser i champ d'action yani de musimanipulewa na mlishe kumanipulewa maana hiyo wakati wanarongoamba wasu watu wasoma wana mara bezikaba za tuzini maana de hali wasira exploiter wala sira daga desio za lazima bas ala la sambilini le ha épine harba développement na avance ya insiach maana watu ka strong for wantu ko kamti krisambi maana watu wasona mbane zulma ilombane asakizo wanampongo na wasikarsi juambane kula utamo wala kasika mbavale sambi asivenzo na watu wengi basi idhuluma ini haki bavo kila mtu lambaye mwanadamu anza imani wala sijua mbane togozi mparo sambio dhulma bavo na mbenza simvenze basi ndaringe sentiment rahimo jongia Dr Salami mtu akana manda élu légal harbe shwa shamswani aja afanya manifestation yo haki na wai yo haki na wai afanya manifestation maana wai élu reconnu suffrage universel mauri de namna ilomba président de la république wayo joifanya dans n'importe quel chisiwa atahao afanye wai Dr Salami kana ifanya ngazija wala muwali wala maore be aifanya de nzwani harma terrain légal et légitime hela mane de aini zona wanzwani kuja fanywa kwa droite à gauche amba taha déstabiliser et voilà quand taha déstabiliser wai waya kanaizi yani kia Medina ile c'est un coup monté à toute pièce c'est un coup monté na wami ziprovundo nazo naam des inizilo manema msalimu haparogomba amono Salami muoni hamu jamsamdu ako distribuer unduki wana video karanyese wayo na renyeso video para kama konfika maile kweli iproviangina makati ya conflit ya Suni Haji na Muhammad Salim hafikamba atahazuko holi doru wanzuani azali Suni Haji amakizoza Mahamudu amba tu a monté ce coup là pour mettre Salami dans le pétrin vavo wala wanfoka pro wa mahakama wanajalita mbavale manachini wanazo ndongozo kaza servier d'allègement à Dr Salami a joué par on a fait ouais mais wa mu garde toujours Chivani donc pour watu wa Medina wa mtu aendreta ka administrateur wa situation bien sûr yeye ngone nya sawamba zoku Nabil mana comment la deuxième personnalité ya lazima remplacer Salami watu humilo mana kutawa fanyoku aja jarengo ke numéro 1 a une cette transition ya haramu ilo mbane ija improviser wa harma chisiwa donc je montre en bas navani wahemo angalia harma structure pia Mahamoud Salim Hafi c'est l'enfant chéri d'Azali Wanzouani il est prêt à faire tout pour satisfaire son papa Abdallah Mohamed était le directeur de campagne wa Azali harma élections en 2016 Hununzouani voyez membre wa CRC Hununzouani donc quand on veut monter un coup pareil on continue à regarder on a vu le Mbali na Salami bon on regarde le la karibu hule waya persije hazi kule razini pia mumjwao ashinda perseta ka secrétaire général ya Salami watu kama mkose Salami inika yake ajali maana lazima ni rege tarehe hakimu ka voici na mtu mmoja akamconseiller Salami amba amrenge Abdallah Mohamed wala ka basuka kamsardia be Salami akensa ono amba il veut avoir une équipe multicolore
hari moi administration yahe à mon nom Abdallah Mohamedi, c'est un vétéran, un vieux rusé à Toshina à m'apporter quelque chose pour construire un joint. Mana wao ndio kana uluku jusqu'au ho. Donc à Sahamba aja japare mafikira yahe na relation za hazuru. Donc il faut aja ustalamba wakati mrahi kana yesi ambaona signature mtu conseiller wakati namru il se tient qu'à sa tête. Donc voyez à maintenant bana se mettre Abdallah Mohamedi. Des fikira mane vo hanadio car si toi deux vos ampara be isim serve de son babale ko lumra kana wanya mtu wa polisia. Na hiyo vavoni sishwite ambayo de ntongo rieshone na président Azali. Président Azali il a un gouvernement. Wamtsoma marama gouvernement ya Azali pion na fikira ya peo. Il a des conseillers, si son mama conseiller pion on doit peo. Il a des proches pour appeler on doit peo. Mais qu'il a ce coup Zorizien chaud. On vit du pire au pire. Tout simplement parce que président certainement Kassim Voulichia certaines bonnes personnes en bas au conseil Njema. Il fait qu'à sa tête, parce qu'il est le président, il a la signature, et qu'on voit le plus avant, une simple signature, on va toujours avoir évoqué. On va venir à Malagoun. Donc, qu'à soit Voulichia. Sinon, Nabil. Je me suis dit, comment bleu les gens Namnambié, récent enregistré ce qu'on a vu Léo, na message qu'on vu président Azali Azurogo Wamba. Ni symptômes d'Yann Mouhono. Namlishe kibri yani bakalima president Azali namlishe kibri jajarkan sir hadisi relewani waswa jahunus jamii mana president Azali ana kibri mana kilenyi wonko sahawa irongowe kasi ifanya na vani vandongo mbili za lazimu zroelance dialogue vandongo mbili za lazimu ziramene wantu harma waminifu intonge hanra ni wayehuli bere justice ijoi hukumu wafilo ambane do wafungwa shivani injongo ya vili akubali lera mtu akritikeo amba tel responsable kasema uniforme dhamana wambazo akiye wantu marde namna Azali akofanya marde namna Johara akofanya na ambaye Mohamed Abdallah akofanya amba wahemo rwambilo amba mwana kadha wamba dhamana anandongo kadha wakomchange Ahmed Abdallah kwa basi na mulbe zina la mtu mwana masulaha Johari Madame la Johara kosa kama gouvernement arangona mun proposer watu wengine basi de president Azali anai kiburi nyanguma hawarongo wamba mavamana wavola idara ya transport idara ya economy na umwenge na ishiza mavamana walio na vamana za finance mavamana walio na mahakama wama incompetents kawasanya zalazim de president Azali na wao wagarde wama incompetents au wama manipule maana wanda swala lo muhimu entre incompetents na manipule voix wanfu wale vabambane wa ma incompétent voix wale wamane wa manipuler ma incompétent de ma vama na wale au plus haut niveau wa wale ma manipuler de wanfu harma kadri ya mahakama wa wale mahakama wa manipuler ambaka wasubutu wasome sharia wa appliquer mesures za lazim maana wa Syria bombondo atawa wa Syria exécutif alors que exécutif wa mahakama watujua wawa tande dossier welewa ika instruction ajo mana wa wana jiri mana kama na jua wa poursuivre donc beka wasi fanya mana wa manipuler donc va voir mtu avolo alisembeyamba atinze aja arenga simbalo mtu lazimu amtinze wa alors que la justice il y a des secteurs indépendants très forts dans la zone qui harmonie va voir ya hebo pare jiri lazimu bavo golo ndo tsokana espoir ba sokou retour sur l'arme émergence il est retour pouvoir parler vers l'avant. Donc pour revenir il dossier ya Sambi Salami et consorts il y a un dossier très épineux pour la réconciliation du pays pour pouvoir penser vraiment à l'émergence ou en choisir revenir harma ici nival mana wanjua sonamba kabutojua wa exclure wanjua tula wazolumiwa wakashivani na on attend toujours wa émergence alors que il base à émergence c'est une liberté de justice et une justice équitable. Kader armales bala ilo vungu wa réconciliation unungari wanauka ya wanzuani armales bala mzwani ununga bochani ku ndrao ngabo owanru wara ism zaman Ahmed Abdallah Mohamed Sam ngabo wa Mohamed Bakar
ngabo washangiriao azali leo kutuya shele ambabe baho kader habo yakaya zejani buzo zondaru kutuona fikra ukabidi jo wakati ya ukawandu wasuluhu plus particulièrement wanumba tekeleza ukabanu msodi wa Mohamed Bakar ni wandu wasamba mtongo humba sambi na salami ye Mohamed Bakar haren iyo mzwanu de waili wan yani watu wengi wote vani va problème ya lazima nadam wayelewe et malheureusement va wantu lwambane wao wasi yani wana obsession ya rongo na vision nécessairement doit dépasser ce rongozo. Sambi en 2008 a fait un débarquement sur Anjouan parce que oui kako je réussis sur Chanzouan. Donc on a fait un débarquement pour pouvoir restaurer administration yang insi harma sur Chanzouan. Na waya para joua aje mana kako joua aja. Ije tonga ma vamana wakavani wengine mwao waja waji exilé pia. Wandra waji déclaré ma réfugié politique maore la réunion Faransa. Matbakari akade au chef. Matbakara protégé par les instances internationales. Bachan Ukarsina document de base des Fanshiha par la complicité en Faransa. Ataïre Maora la Maora Verhabene. Mais après Sambi Alawa et qu'il a voté à Aja. Quelques mois seulement, Rwasir joue à Pia Manara Matema comme Orvani. Administration qui lui a na Sambi. La preuve en est que à partir de Yavavo, wan Fouamad Bakar wan Sahuja, Komor, Narman Zoual. Wala wakawaji exilé, wakaji réclamé na réfugié politique. À l'exemple, il y a Wavavo, la première personnalité ya Mahakama wan Fouwa comme reproché. Ambabrahim Paraton Pone Chizon, Alouma Djaha. Il a eu le courage de revenir. Il est là. L'ancien procureur de la République à Javan, à Siège. Il y a l'ancien président de cour d'appel ou bien de cour de première instance, Rafik Douani. Léo Azali a nommé au niveau de la Cour suprême. Voir l'actuel directeur régional des impôts en remplace, Jean-Far Salim alias Sarkozy, à Javan. Il y a Ali Moumin qui était le secrétaire général et le secrétaire à cumuler fonction ville. Voyez où j'ai vani na Horegea. Donc en tout cas, wasi vani, en tout cas waja vani, wao wabaki hoho, amba wasili na finalitas dossier zao, wanaturalizewe watu wa Faransa, mana waja warenge wana wao wakabaki vani wala wanaokaka rusuhambio na wajimaza wakawani pia wapashia. Wasailia wasifanye hazimaori, maori familia Mohamed Bakari, wasisomesa maori na wao jirema pishi fuba. Mana Fatima Bakar, Ibrahim Bakar, waka hunu wakosomesa. Wako livwa salaires as indice médiocre, relivwa hunu, wa hoho, wasilivwa 2 000 € na 3 000 €. Wao sikira wao watoregevan, kawatoregevan. Le problème de Mohamed Bakari, Azali, ikilivu alawa, Azali Aja, manantine kawasimgira Aja. C'est un problème qui reste à être géré entre la France et les Comores. Na Faransa wale alia numéro 1 wa président Azali leo manantini wantu wa Azali kawasima be Mohamed Bakar Aja au manantini wantu Mohamed Bakar wa traviona Azali manao dalona pia hunu leo. Il faut pas perdre la face. Nyangu, Sarkozy, Nourdine Mdiladji, Kambé Yachortu, Koussoui et j'en passe. Wao ndio kwa pia Mohamed Bakar vozuzi wako fanya hazi manantini kawasima be Azali Mohamed Bakar Aja. Parce que peut-être quelque part on voit au pire que l'amraswani ya leadership wasona manaka Mohamed Bakar Aja tu warenga place et que Boro abaki ho halo ho président Azala qui est tranquille ambaye vambalia Sambi ambalia na Salami kato par Mohamed Bakar colonel Marno ya moi péché à ma merde il va s'arrêter jusqu'à 2029 et que peut-être on voit Mohamed Bakar wa le hunu encho na président Azali wasona Mohamed Bakar hiboja a toujours reconnecté zimorso zile ajua que leader basi Boro abaki ho atafe vendra mkinire quand on va sur 2029 vous êtes au jamais gourmand vavo a désigné à jouer na hika président Azali abakata hoho au na hika dunia bakata para hoho amba wa continuer zimakabro zozuna maneno warfanya ubani zo pia zo possibilité sinon deux régimes zavira maneno Mohamed Bakar Karigia na wasala sujua waja manna hikani problème en France manna hikani kwa demande en France alors que kila mtu wataka kufanya Faransa wao
il faut des reconduits ya mwanfu wale maori wa makomori wale maori wa vile haugunu uelewa harma period ya coronavirus ne iskiri fasha ahumo mwambia ba revelation wa Bakar na besoin de kato velo parce que comme ça chacun a ses petits intérêts voilà donc chacun ses petits intérêts wana tsarege swa filial masala la watu wani ndio ambao waje exilé itermo tsa identité fete waje exilé jele balomba katlombio mana yanabi makati departement yafanywa vwa wantu wa ziavani ambao kawaka walawa ni Mohamed Amani mana de halo bao ka ko santé na Congo au ka ko santé na jambe bana ils vont affronter justice anti-joueur bon on doit profiter occasion wachao vanwendra maore parce que waka hunu warumu nsini be waire mbi donc pour eux islazimu waka hunu na vama na wako para mizaharabili kwa vile wajua watu kana par mishara ile wala wandra waji déclarer ma réfugié politique pour que wa jouer wa pare assistance za hula jouer waishi waende mbio wa pare na naturalisation au wa pare statut ya ma réfugié wa jouer wa pare naturalisation wa jouer waishi mule wa pare bénéfice na avantage za structure zile surtout faransa ile maneno ya zenzi anamna alio ya maranya ya différentes allocations nai nchini là le mot en français mais le grand salaire SMIC il en banné SMIC ya ho yondi boav rafanya hazi il commence à 1000 € rabel ho alors que ici wala wa hunu amba wakana salaire za 20 000 30 000 warenge zamana za daula wa komparami 1 million wa joa ba to regiar me 30 000 et 20 000 donc wa ciblé et il voulait wa joa ro wa shfete bali ndo wazini wami tuna exemple hatuna boni rena le super ministre qui était ici nyangwa kato udukuzi atadebarkama yafanyo monsieur Zahiro Halidi ajamana jari kwa na wahi pia kasina msuvani et moi manje nikasija na Sarkozy tout l'aja parce que il a ses ambitions de vivre là-bas relwana voir nyawara kufanya hazi wonsi rangolo Yusuf Mifta rakufanya hazi mpate haruma demobilisation ya milisi waka haruma makati ya udukuzi anambia wami sera kaderi naji déclarer réfugié maore ni jeune par ma papier jouer les wana zo preuve lo bami tnas bakalme ala hanyene hanke bakem donc ces gens là waka wala manamba bale parce que ils ne peuvent pas vivre ici ou parce que les gens veulent les torturer mais parce que voici jo manen siatu rasa kaisinsi ils sont apportés au yani rawar kwasili anafeti donc waslawa wono wanzungu he bohano bangina watu jo wapare wa shifeti Monsieur Kader yawe kamdu hado jimlisa ngone sukanga we pre wo mjo wa Mohamed Bakar kuti wamiti sina tana uhara ni Mohamed Bakar ni wangina kila mraji santeo ambane komorini de hahe naji asha janshi ha wasra bani shime wasra bani shime nasra tuna kala mtu naam swala la dunga tanabahi mahamwe serikali wantu pia sio wale wao mkabala ntinde wono mastongoza njema vani haruma mwanadamu mwenza imani amri ya Mwenyezi Mungu muntu katsahari ngazitongo pia ndazarenga mbazo kasifeti donc bashano kiamba makomorie pia wasona mbazo tongo insignifiant wasona mbazo tongo insignifiant au tongo za haki yani droit ya mwanadamu dena hika ya vavo isazimo watu wa irongo zozulo mane za fete na bili zo sasa mtangie vuvuni kwa mtazunguke mana iyo c'est récent na vavo voana raison kini za ntongo ya tsonga de hukamba harma période de crise économique au niveau mondial que nchi yetu Komori kaisi épargné ina mezi mitano sita vani isishinda ili viwonto
elewa mwana nyama nabii ishinda hivi mafonctionnaire wake bevavo mafonctionnaire wao angavi harimo insi yatu eski mafonctionnaire wao wavone kazo zisikira mazo suffisant bevo tfashi hao nabii karto juara zihini ya arma mikabala ya idara kama si idara wana mabatu kavasta na vahano vangina wamino na untongo positif imana na hikato na nafasi mtu amsahu fanya mwana enumeration president arongoa harma matangazo amba ministre des finances ruhusa ambane accompagner les ménages les plus dépourvus harma période d'hiver hayo la mambo para misanda yala wa mwenze ya ingwadi wa covid wantu wasorongo wa 40 milliards 60 milliards 70 milliards moi je n'ai pas les chiffres mais ça buka vasna mtu mmoja arongo nsini ma 40 milliards de karaparo na couleur ya mpesa au ya kodi ya ratio alimentaire ya tulo harma ménage moja alors que le président de la République arongo ambati mwambia ministre des finances na au trésorier payeur général amba wa accompagne ces ménages les plus démunis tokozo kaza faishi ka program ile wantu kovola na basha hunu harma mikabala mengi au program stoyele wamitazona uvaro hato wamitazona watu hodi mana na bana mba wamitazona tokozo faishi et puis jongo morreyo il faut wantu procéder harma recensement ka faishi har recensement ya hukambane qui mérite d'avoir vani msimar komori wale waparao waliona zinafasi harma serikali de warenga wana misande ya lazimu ya wasili watu watiti hiyo haini rar de watu wa ihara ya itungwelo mayandisa leo nyangurao lukula wasu yantindo atuma d'accord kayandisa leo bekala wasu watu utoa maana sinjema ikema iscontinue islazimo par wakati watu warongwamba merde na rzievu relwan wala wakati wo kala zmarambamba wanyivu makane manda kama fanya mtamje mumtile zone azali vani vani be wakatunu vani dermaizi wamba vraiment inégalité yandi bof yani insika paro kalmo zero bien sûr harma mkabala harma numération yangu telefoni lo basi uliva ivo mka consommer usipara wakatamani kama si connexion alors que vavo yo dawle lazima shangrie ro huyo icourant ya lazima kama si uliva yo ka par intermittence ma valeri virao il y a des projets on a za fanya mabaridi havi na virao ngamali za mama nzora ipoa msomo karto juara wa kable mana haya maradhi watu wabaki manrani mais est-ce que vous watu wano na zamana wa msomo mana wasiwa mr Jean Fikiri wananzongo ifikiro pour pallier wakati comme la manne voilà wale rabaisser au lawa vavo il faut rattraper donc uzon fongo mengo za lazima zikamba wanadamu wazifikiri ntongo yangina wamita parona nsi ya zimbize population yao ambaka so accompagner wajua wala harmo dire kasde komo mana kavasina allocation moja komor aito wao avayo maranya hasta bourse za himoja na tikia mavya bourse ya Marekani vani president arenga bado mwana wake na bourse ngana Giovanni tu parle ba ministre na ma grand directeur et wanda sifikiria watu watiti mtu adzau mwana mfano alomremani amsomesa mremani mana kwa école primaire amsomesa mremani mana kwa college amsomesa mremani mana kwa lycée aja ipara ibaki kashem tolia mwende mesa maja somempati et watu wamfikiria mwanao amba mahe siwa shimpati kasina zinapasi za mbele hampasa ja some mwana msamaro dewo lazima wakamba ana mwana bursu bashanukia wata mana watu warumo pia ni harmo insini bali hata president azali ivwa ko soma lekoli wa baba na mama kakonu ni wakai wapara baki wavola biro wapashi wala vani wao wasomo harma nivel lekoli zilo mane wakamba bursi warengia washa vano washa parana hasofanya atazani leo ma president lazima wakina namne hukaba jambi amba vo watu wanofana mane maparao maskini ne wataha wasome imba karfikiria systemu ya huwa vamana bursu si petite qu'elle soit vont voir le vana mbo kashiri par arrière shirin harma mwezi
e karfikiria namna ya huwa gamana allocation washinda par maguno nsoholo hapi hamobo hino maana zo hawanya umomo zo fikiriwa e wasuko mor karat fikiri kolu pozit kana hizi karat fikiri beleo kar sizorongwa c'est que ça nous parle wangu wazi positive wajapropri wasere wasifanya yone namna nsiendaombe yone namna zimrahama emergence vuke njongo kayaka ambayo njema watu waione donc haruma mvayo vavo pour énumérer bakoro ndoko kaziskiri wasi riwaya wali wa covid-19 à partir de 2019-2020 Rija riwaya wangina vana à partir de 2020-2021 rambula mbayo 8 ans watu wala Afrique du Sud na waivinga. Est-ce que serikali ya Komori ifanya étude ipose irresponsabilité ya wale wanuaja maana viaja hana wale kwa kora vaja manusuwa watu be viaja vili nusuwa usifanye na harama hali serikali fanya étude apporter responsabilité ya watu wa lazimu iportewe wajua wa repare hata famille za watu na victimes wajua pare un bref de soulagement serikali kafanya basi msongo wa leo amba serikali wasurumia zaidi ya milioni 15 kakula mwado umoja idi zone tamo wewe rokola wani kuhambia misonabila bazo tamo bani seregeza d'accord mais sama bazo tamo izo namna za gonfler facture wajua wafanye l'intérêt gonfler pour que wajua wasukire wachema koshona hao bio ndio impossible wamiti na sheme juangu afungo zuzi la pele ya bambao mwananyaho rogola amfifu basa amfifu arongo harma lichoko vora comme swalia amba mwananyango afu tisoro mwanango zebo damrenga ini négligence ya prise en charge mana wai an téléphonie anambia kabla mwezi mkamrenga vavo jiliwa akaru miliwa 15 millions jelika mmoja kwa miliwa 15 millions mana tino akakotu harma avion pia médicalisé wa vele harma structure agréée ilo Nairobi marne anis na avion anisi yamrenga vania vile Nairobi les des cas esui ha oui basta wanfoni be covid ntaurumilo 15 millions yo de esui habe basi anisi asurumilo 15 millions ya freton avion wa mirumilo 15 millions lishe baoni fe na mregosho avion vile hajo Nairobi be baba sija maana tisa hawa wandiga masala la serikali sasa impose responsabilité ya wade unu wa mite wa Javani. Les responsables sont la FIFA na ministère de la jeunesse et des sports. Mana FIFA wajua au kakaka wajua yo négligence na wasa mwa poursuivre we. Amba il y a la maladie, il y a dépassé les normes en Afrique du Sud. Maintenant tinoko kubali wono organiser malanga ya sport hoho. Atawashwa jarege Komori wa vele hamba wale harma sport. Mana wa Komoro ho wa jaman wa vingal bungula mito ndini la Javani. Mais serikali ke sirwazi na ministre de la sport ke sirwazi alors que ce sont des responsables. Va voir ministre appelé. Mana vani fikira local la wana wantu wa ili wararo bejo la nampu moja. Va voir ministre appelé ma avocat yatika Komori. Mu instruire dossier ini. Mu poursuivre FIFA na ministère de la jeunesse et des sports ya Komori. Washindre wa repare de gaza fa Javani. Mana FIFA le structure lona pesa ma victime wale ambao watenesha hawa wade waparashkali watoshwa na sekeli na wawafa zifami zao zi apporter un petit réconfort financier il apparaît sugangina visema na négligence ngo morne hii maana kama tu wakamba vawa na Afrique du Sud leo pelo watu ho hamba waende wafanye sabu ho wahemo regia huwa vingia marato wa jana harwe discours ya hii ya tarehe 25 ya janvier arwa manyango paravani ni serenga zivomana da gunhangu Dar es Salaam za wadu wa covid ani coordination eviti nsi ujuma moro au faume atanabai udzironu arenge dossier ni wa pamoja na fikra tu yo au mfalme arenge dossier basi voyerenga ndio changer tu kwa changer ndio sikolizi de Léon Songorongomba on déshabille Paul pour habiller Jean vozide msaidie da kana structure na watu wa hule wako enresa wa comptabiliser mbane 15 millions de zimelo la patient na vale ma patient wasifa la kasona ta médecin warenge distraction ya pochon les warenge vile habitsana mara var kwangina pour faire la même chose donc hanguju saona njongo ya changer harma yimva ovavo sauf que vont warenga mesure
twasikia makashine watu wabaki malagoni wanazoka sana lekoli wade ushute na wako hata ushute kabla kakarenga mbavale asivele hazi shukuru bati salam karfanya maadisi harma maandishi harma gazeti la gazette de Kobo ukanye saukana ba hudai 2021 pacifiquement yoka kula mzoni lo mevenzenti ni kesi lazima ilisha warmo fikra ile taupara zile lazima au bwana Kader Rajaji bule sala ilo lazima muzisi haukaya Anis Shamsuddin akahati ya hatua ya uzia imarekonduit walau maore hii jangio dans le cas contraire même juzi Vulkamal Loleo waziri wa habari za Monze a critiqué sévèrement Anis et décision yo kujaono kaya eta anisialio na Vulkamal ujamba rungo hamada zila rumera ya Faransa vraiment kuja kutsina sentiment envers shubinadamu yani basiri watu vani zini deux choses différentes harmois deux périodes différentes anisi le rapoti ya inkatibale muhono ambane vuske marekondu kaka mwade donc aitia ajate de shahamwade marno mama tolo vani ke mwade amarna kan mwade vozuzi maintenant Zulkamali aja sil critique ambane kala zi be Zulkamali kavendo skutal critique le jili kaka milwana wahu ambane al critique yani Mouhouadoul Kamali de président Azali Relwan donc a critiqué parce que ambulance mana critiqué mana structure zakensi harma komori bachanu qui ambassadeur sorongo amane kawasima légitime mais le gouverneur était élu du peuple bachanu qui amane valé les nommé après donc wayeto waifanya lazima mwira m'interpeller de colonel Azali nous avons mené nos places de faire mais ce n'est pas tout Kamali Abdul Kamali arongoa aruma mardo wafanya pia mo ruma manna mfanyika donc kwa mi hanguju kafika mbavali va sentiment kafasi sentiment mfanshi handongo yakafanyishiha na rimvenze anisi na kwa halala kwa halali de ivo alo na zama na azende sawakatunu wala kavaza na kaste wai tongwa kaifanya ile tongo njema ya hapo le dise mana akortsaha ari epargne wasu wanzuani na maradhi na ikomori pia manana hikanga vamtu alo infecté ala wa maura janzuani ajala wanzuani ajaide gajana mwali au wasijar la warang en contact na way ribusura rahma masiwa ho riskia ho donc Anissa avait voulu nous protéger donc il façon ya hukamba wale wamkritike wami harma analyse zangu watokamba d'accord vavo wosto lazima signe bei mesure na appliquer bavon lazima signe ya lazima signe lazima signe vulawe no papier yangina isinyo na waumuna manade astahaki imentene mesurile mana c'était pour nous protéger relwana voilà donc il y a un sentiment vavo pour revenir harmal kasula kala pozovani zana lo question pertinent par rapport à 2021 vani wana nyango ma journaliste na watumranga diao tao mavamana ya serikali wa leo faut pas se tromper dans la réalité président Azali bashani kila siku asubuhi akoshinda harma serikali yake a déposé $1 milliard kila dago le Comore kila siku sambekia wakati nilo maneo kwa watu wasifanya mwezi baka wapara kilanso kwa ila paka walawe wainye ne wantu watotsa hambane apar wakati alawi harma yezi wamini jewajo na wao je na laji Stevani vulo structure za kensamba wantu sona mbane washaria chararulwa na hika Azali na vavo de vahano minimum interpellé sisi jomba atonikia wakatonikia de kava watu wao wana bavuni wamfanyao rapport na compte rendu na wanoro wamambie amba na hika kumentene sambi na salami na watu wale wangina wamentene ambane bale pour des raisons politiques amba mana de hukamba atsaha avirera abitira msi le 26 mai 2021 ivo awatu watu na hika abaki basi naira rarenge ya ma mercenaires ya mwenze kadi wa Faransa kada wa Sudi ajena ovani
waje wari contrôler harma milongo yatu na bashana akoba kata 2040 yani le investissement 2021 hijira na wasi toujours to kamandu to réclamer ambana lawe donc be kusiona manu welo maitojo ifanyishie ureklama ndo to réclamer be ukame fanyishiha Mungu na mtume sama na jitihadi za wakomori pia wakomori una confiance nao kakula vano serikali ile ba ina nguvu za wan Christ mtu kakula kwa kumsamu mfanye wa mdejwe vulshia vani il faut d'abord se poser la question amba halu kweli bakutaka fanyweku hivyo de jouer wao maana hikati kubalamba bakutaka fanya maana zile kuzako hivi hapo nisikubana maana salami akotoa bunduki besalmi kakotoa bunduki donc à partir ya vale wami inkia uhara ambane zini montage de sifanyishao ukaufungwa alalangu kwa jibu wala kunambe manaka wami tikati fungwa encore une preuve palpable et concrète que isambane zini montage de sifanyishao wami tilalawani harmaskune za dungamana nsijombe mbavula twa makarta sibamba watakupara jimbe na koni wamde na yala sana mitlalawani na himo distance suku makarta yala twa Sambilwa ambassé un mardi ou le mercredi. Swambe baba swami silalawani na preuve vo ka couvre-feu à partir de 21h. Vo kana wantu bamba wale wa hikaza vale wa mamilitera wa ungoni na wami tiswaliza mfumo wanti pia tiswaliza swala ya anesha mkiri wa wani ulolo vale na tournejo. Tiheya hoho de yaho mshelo wa jima wana naambia vale makarta sala lati wa de hawo mshoro jima donc zoku vavu wami nsahari mrongo ivani mambe president Azali amba wami tisimoru ile watu wangina amba kwa sere connaisse il pouvoir holona ileo amba kutojua wa pardonner wa warongo wao zimbovu ubuze urepare za hombovu wafanya na za hombovu wafanya de hurenga wa husaidia wa paraisi mababa wafani wafalume mavwama na wa Elisewa alestari ya Dr. Salami na President Sambi wa wafunga uwatowe atalewe nivani kabla le investissement kaya para maana ni hakata haulinda ba le investissement vira okestra matapeta kutoka president atawantua wa hibaki shivani ata le investissement ipara na wasir to dai amba risahai tournante bali ya hena taiviri na 2024 na wasir to daya basi itaha ata ipara 2029 ne toujours to idai car sina sukurto manesi idai be usalama jeni wakolashe un peu de l'est walibere wantuani mkini watoka mana hairi aswari ya mkini aswari ya wamisoronga mana aswari mana jelka kuaria kavenzo wabali ya shivani emra sababu wa shivana manari nene wami nisijambi ya hali amba Azali sukwatola wa harma yezi atovenza avayo mtu wahe amwamini amvenzao mort de Sambi halafanya amba ivakolo harma yezi amutahwa ikililu amsutene amba ibashiri kila jamtarahi après donc président Zala toveza fanya ndio huyo tarisha banede deni basi leo na hikai kensamba obstacle au président Sambi basi ka wamjuge président Sambi parera joba bale kwa président Sambi hili pesa aona marwato mchawa pia kafuta mrato kaona wae le contraire avavo na mlibere mana wasi mzulu asimzulu na baba na hika a reconnaître aja a réparer zimbovan fanya Sambi ile wazuwa ronga bari mieux voter que jamais pendra la anlahu ideba ya Sambi Azali tokaza kifu wavu wakabili ngongo ya ngina na wana kader le swala la munga likon siyo havo ya satsiviti wanansivu harumale siwa lamzwani onomundu wonoka maisha maziro de yarema harumale siwa lamzwani wajau rende leotsiensh ya ukayanga ma contractuel walona mahakume na miraru kwa jaliwa bana kader umwatekeleza kalima ikao hata misiro hatozi karanu reje ibana rakaya dokaya zere reclamations za hange video ndi wazifanye mroni est-ce qu'il y a voyunu bwana kader ketsu emprunté danger harmonisia hato kazinda zila zakaya wandu wakauzirema
ukayamruka na ujuoka nganza yafanye mbalongo paka ya semoroni bwana Kader inuketsu jaya balia ndongo nziro hujahar mwensa ukamiti skitiha mahakumena miraru wafanya hazi wasuliwa shababu loka zenziya za ukawa reklame nge bido mwendeo minister ya fonction publique na ziru departement za kaujunda normalisi wala mzwani est-ce que nous que sont prêtés danger harmonisi hatu bwana Kader et si so hambiamba que sont prêtés danger tout mais danger mortel na hiyo na yungongo ya mkia Dr. Salami Shivani mana lera arenga vasayezi nyangumu anroni nefuka kama isi problem amba masalariali anzuani zimpesa zako veleho akazako veleho hadi lazima ansa hu declare ahambila mbane atovola tatula harmayezi wala ka zaparotola wantu wailo mbane wakawa ko revendiquer mana wantu lazima ma fonctionnaire en zone à place mo avolo 380 millions il faut à livrer wa ko velo ha 320 bavo vungu ha 60 millions wawe honda wasidai ula sidai hule donc sukuzo hoho waye akojerebu ambaswa dailia onozo zampara n'en parlons plus Léo wala yo tuondo na mizahara ya mana be mizahara ya 60,000 na 80,000 raja lo bana ndenga zija anamini ntani wakatabasia na hushuka upeu ahenda hule tena anapara mba kaslo tamanani awana ambilo bana sasa mu pare papika na kadha ikaba wao sasa wafanye tena reku ya nzoni na huregea alors que bashano kiamba ne watu wa harmwa eta ya centralisation de voies za lazima kama ne zizo yani comment centraliser non pas décentralisé déconcentré wa déconcentré oui elewa déconcentré oui maurizo hallo fundi wa école primaire fundi wa collège fundi wa lycée wanzwani ahika manana problem bana nasema ngangazija na hunu wa trésorier hunu wa direction des finances hunu wa direction de la fonction publique hunu wa direction de l'enseignement donc ça c'est van il faut wa vingwa vele hebo donc zone ndongo kwa wana nazo na zone ndongo kwa wana nazo na vani kao wangu wadai wa mamata hawa pare tournante ya 2021 wapata wangu warekebeshe wangu wa continuer kwenda harmo redressement ya niveau yobavu donc wami msahando ngomba iyo structure itoka uyonsi wangu na warongowe fédération wangu na warongowe état centralisé au wangu na warongowe ne état des îles autonomes de wangu zilwamba islazi msifanyishe kila shisiwa ziise bavo uelewa mchongo za pesa zozo zangina bena hikana kwa administration zozo msifanyishe kila shisiwa ziise mwanadamu ajua jipara mbavani wai asiyeshi harmansi alona garanti ya eta yahe zi apport aziparao isikamba vampaka ali déplacer na déplacer mwiso douantini do atotole ya wananya wa Komori pia wale mwanawadi wa covid ile joueur simpangwa tuani maana isilera kara walazo kuingia nisto do ikamba Allah jalia ikamba vanifanya ifuaini zivirusi zaka dans la nature ikamba Allah jalia zigogorewa zishuke baharini na ikamba bahari ya damu na masiazi sregetse wasi maranya rapplique ces mesures maana ces mesures zini za azali wala za gouvernement za azali atampaka rassurer amba wantu wa eradike wadi harma insi wantu wafanye wantu wa porte masque wantu wake na zi geli za usamihono wantu wa contrôler bohano wantu waka harma marengwe wantu wasike trop concentré donc ha mwiso msorongo wamba president Azali wa niseregia harma declaration maro yangu amba wa sorongo wamba wantu kawasu usutene do lona kiburi be wasir sisi kamba wawo do lona kiburi mana wawo do lo na arme wawo do lo na mahakama wawo do lo na iziva wawo do lo na pesa wawo do lo na kiburi mana wasindo gorita hamsini resivenza kila ndonga horumilwa pesa yurumilwe halal resivenza wantu wafungwa wabuliwe na hikaka wasina halatu wasifanya resivenza wantu wafungwa wahukumilwe rejea mahakama ya haditho lao resivenza ya mahakama ijueke libro ihukumu wala tipo harambia ba vale ministre au president ani telefonia au andictea
donc usindongozo heka mali fanshiha ritoona bababo kodu wawe kufanyapa ya hukamane utahando ya kanto hadisi be wasikarsina kiburi mana wasikarsina shiva wala karsina ra hufanya ntongo mana karsina militaire wala bunduki de hula gwa kamhali na hutama amba suku population ito hivao wao nambanezi mbovu stop mpaka washuke pareni hausalama be brasi bingebo wala mwiri de ndio ritama par contre wawe utojua urike shivani urufume uri ufanye yote ndo masula vavo kiburi yo ya hawa dolo nayo vavo ifo na tuhumia mane usurongo wenzongo warongwana ikinyume yayo ranye sambakoli kusina kiburi ranye sambakoli kusina kiburi urivulishie vwa maana wa daula ulona uvavo amba wao kawahisabu amba vwana damu ishovana alors que warenge maana hasibabu ya wanadamu wanovani usikena kiburi wahemwambilamba watu wao uwatu yemavuni hao uwatowe usikena kiburi wahambilamba va muntu kasifa harma idara wa mentene to babale mana de mwanzano wao au mana aka au de yantongo de wasimaraia wasiburwa rahana watu wao mtu umoja ilomba kasukufai bavo kiburi na zilawe uona mana wasimaraia hulwaja nerto fanyapa kuuzunguha watu washiba pa resolution bezi kiburi na zilawe ila pare watu wapare wema wa huyeshi ha daula ya haki na mahakama ya haki surtout mahakama ya haki wakweta harba isi ngani babo atakupara babo neheka kwa swala langina songoshani marhaba wana nyamajurat la mane mane de morvulshia de ya mane de marpushia hujorzuha na vusha marhaba wala mane mane de wakorvulshia har mwenzi na mwenzi daula ya haki insha Allah na mahakama ya haki monsieur Azali radi har mwenzi ngani. Wassalamu alaikum. Merci.